player, Biceline. Miss Biceline, yours na yan. Ito pa, oh. Small to medium. Garter likod na to, ha. Ay, hindi. Medium to large. Garter likod. Pa-code ng peach. Code na to, peach. Powder blue sa may red. Ito ba yun, madam? Powder blue sa may red. Ano, B? Silk? Silk. Sino? Marion SB. Miss Marion SB, pa-down payment na ako, madam. Code silk. Okay, Miss Marion SB, pa-DP na po. Code silk. Bakit? Lalakas ko lang. Lock peach ni Miss Neng. Lock peach, Miss Nengski. Okay, next natin. Yung kwarto dun, te, parang ano, ayun na, isang buong ganyan. Tapos pa-square siya. Hindi tayo maglagay. Oo. Saan? Secret. Secret muna. Pero dito lang. Tapos ito. Wala na. Pero matagal pa, mga ano pa, October, gano'n. Sana nandun pa. Hoy, grabe ka. Kainis to. Ay, iwanan nyo na naman kami. Small lang ako, kaya nga, mami. Marami akong small. Wait ka lang. Large to, ma'am. Okay, large to, sis, ha. O, pa-code ako dito ng pa-code dahon, size large. Code yan dahon, size large. Nahelo na ang tao. Wait lang, mga madam. Mamaya na kayo magpa-flex. Nahihelo na ang tao. Yung ganda niya. Oo nga eh. Oh, pa-ex likod, ha? Pa-ex likod niya, mga madam, ha? Large to. Ganda. Ganda, mga madam, oh. Pang ano, beach. Para mga Zara, no? Okay, pa-code ako, Sky. Large to, ha? Adjustable strap. Code na to, Sky. Code, Sky. Ito, madam, small, oh. Button down. Adjustable yung strap. Parang ano to? Ay, hindi. Para siyang Uniqlo. May ganito ko na Uniqlo na nakaraan. Small to medium, pa-code makulay, button down, adjustable strap. Small to medium, pa-code makulay, ha? Code na to makulay. Small to medium, pa-code makulay. Eto pa, sis. Ganda. Small to medium, pa-code ako dito ng floral. Sky. Saka, Wala yung style. style. Sky lang. Sky kay Miss Nengski. Puro lang. Miss Nengski. Sky yung code nun, madam. Sky. Code nun, Sky. Yan pa lang yun. Meron nito kanina. Garter likod. Wala pang binabaliban. Okay, garter likod. Mag-CR ako. Okay, ganyan siya, madam. Ha? Wala pa. Small to medium pa code garter. Small to medium pa code garter. Makulay yours na Miss Marinelle. Style na gay. Madam Emerly, nauna pa rin dun si Madam ano. Nauna pa rin dun si Ma'am Neng. Kanina to, eh. Marinelle. Makulay. Ma'am Jelly 5 flat. Ay, ito ang ganda nito mga sis. Brand nyo to. Wait lang. Okay, brand nyo to with tag ha. Sa leeg to mga madam. And then, para siyang pa-cut out. Ang hirap nga lang niya i-flex. Okay, paano siya sis? Pa-halter. Wait lang, paano ko ito i-flex? Hindi kasi hinangar ng maayos ni ate. Large to, pero pang ano lang to mga madam. Maliit yung bewang. Medium lang to, medium. Dito large. Uy. 30